Buđ na pločicama u kupatilu i na zidovima se u mnogim stanovima i kućama pojavljuje tokom zimskih meseci. Povećana vlaga i kondenzacija te razlika u temperaturi vazduha unutra i spolja čine pogodne uslove za razvoj buđi. Te tamne fleke na pločicama, posebno fugama između pločica, kao i zidovima, nisu samo estetski problem. One mogu da prouzrokuju i zdravstvene probleme kao što su astma, bronhitis, alergije i druge. Zato što pre treba eliminisati buđ. Kao i uvek, prednost dajemo prirodnim sredstvima u odnosu na štetne hemikalije. Iscedite sok od jednog limuna. Limunov sok je prirodno dezinfekciono i antiseptičko sredstvo, zahvaljujući svom sastavu, odnosno limunskoj kiselini. Soku od limuna dodajte malo soli i mešajte dok se ne rastvori. Zatim ovu mešavinu sipajte u prskalicu. Naprskajte površine na pločicama, odnosno fugama koje su zahvaćene sa buđi i ostavite da deluje bar pola sata. Potom izribajte i isperite vodom. Osim uklanjanja fleka od buđi, limun pruža i dodatne pogodnosti, a to je prijatan osvežavajući miris i dezinfekcija tretiranih površina. Meni se limunov sok uspešno pokazao na pločicama, kao što vidite. Pa ipak možda limunov sok neće uspeti da reši svu tvrdokornu buđ. Treba imati u vidu i da limun izbeljuje. To može biti prednost, ali i mana, jer može oštetiti osetljive materijale. Meni je za pločice ovo bilo odlično rešenje. Sirće je još jedno efikasno sredstvo za čišćenje i dobra dezinfekcija za površine u domaćinstvu. Kiselost sirćeta pomaže u razlaganju buđi i sprečava dalje širenje. Našao sam podatak da je sirće agens koji može ubiti čak 82% različitih vrsta buđi. Samo sipajte alkoholno sirće u flašicu sa raspršivačem i prskajte direktno na buđ. Ostavite tako da deluje 1 sat, a potom prebrišite površinu ili isperite vodom i pustite da se osuši. Kod mene je sirće efikasno delovalo. Deluje protiv velikog broja različitih vrsta buđi. Bezbedno je za upotrebu na većini površina. Prodoran miris sirćeta može biti neprijatan, ali on nestaje brzo, čim sirće ispari. Da li ste se vi nekada susreli sa buđi na zidovima i pločicama i kako ste rešili problem? Iz koje zemlje gledate? Zašto se uopšte pojavljuje buđ? Najčešće se javlja u uslovima visoke vlage i slabe ventilacije. Buđ se najčešće razvija u kupatilima, kuhinjama, podrumima, na prozorima i u plakarima. Loša izolacija doprinosi razvoju buđi, a takođe i neravnomerno grejanje prostorija u stanu. Tada dolazi do kondenzacije kada se topao i vlažan vazduh lepi na hladne površine. To dovodi do formiranja kapljica vode, pa potom i buđi. Proverite da li kod vas postoji neko kapanje ili curenje vode, jer to doprinosi stvaranju idealnih uslova za razvoj buđi. Na primjer, kod mene se pojavila buđ u stanu zbog kapanja vode iz vodokotlića.
Naime, mehanizam vodokotlića je bio neispravan jer je voda prskala na poklopac iznutra, a zatim je kapala s polja. Dugo vremena mi je trebalo da shvatim u čemu je problem i odakle kapa voda. Od kada sam popravio vodokotlić, voda više ne kapa i nema više ni uslova za razvoj buđi. Čišćenje i sprečavanje razvoja buđi su ključni za prevenciju zdravstvenih problema. Život bez buđi u domu smanjuje rizik od respiratornih bolesti i alergija. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.